अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो तो डिवीजन वाला है, वो तो आई थिंक इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 कर लेते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा और होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दो तरीक़ों से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। पहला तो यह है कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले पे एक्सपेंड करें और फिर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बनाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। दूसरा तरीका यह है कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का जो कंजुगेट है उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। तो आई थिंक कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी दोनों केसेस में सेम होगी। लेट्स गो विद दिस मेथड। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, सॉरी नॉट प्लस, माइनस, क्योंकि कंजुगेट ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस है। तो ये क्यों? ये इसलिए कि हमारे पास 1 माइनस आयोटा और ये ऊपर वाला जो है अब ये है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे हम क्या कर सकते हैं कि हम 1 प्लस आयोटा को और 1 माइनस आयोटा को एक ही स्क्वायर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अब बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, लेकिन हम इससे इस तरफ आ रहे हैं। अब इसमें स्क्वायर के इन साइड्स हमारे पास 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा है, एक दूसरे के कंजुगेट्स हैं। तो इन कंजुगेट्स को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इससे आएगा रियल नंबर। वो रियल नंबर हमारे पास क्या होगा? 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 और टोटल आपके पास आएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर के बाद ये 4 हो जाएगा और ऊपर वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो अब ये 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है, ये है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करें तो इससे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b, और डिवाइडेड बाई 4 है तो बस 1 ओवर 4 यहाँ पे लिख देते हैं ताकि इस कैलकुलेशन में हमें थोड़ी कम कंफ्यूजन हो। अब इसको अगर आप देखें 1 माइनस आयोटा है और यहाँ पे ये 1 स्क्वायर है तो 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर से माइनस 1 आएगा, और ये है माइनस 2 आयोटा। ठीक है, नाउ 1 ओवर 4 और ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास माइनस 2 आयोटा बचेगा जो कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आयोटा आएगा, और फिर इसके साथ माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस के बाद ये आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ स्पेस बचाने के लिए। तो ये हमारे पास आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो इससे आएगा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर फिर हमारे पास बनेगा माइनस, तो ये असल में है माइनस 2। तो अगर हम रियल पहले लिखें और इमेजिनरी बाद में लिखें तो ये हमारे पास नंबर बनेगा, 4 पे डिवाइड करें दोनों को तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2,
اور -1/2 آیوٹا۔ تو اب آپ اس کے ریئل اور امیجنری پارٹس جو ہیں وہ خود ٹرائی کریں اور فائنڈ کریں۔ اچھا، کویشچن نمبر 7 میں اور پارٹس ہیں، تو اس میں پارٹ 5 جو ہے وہ کر لیتے ہیں، جو کہ آلریڈی اس طرح کے ایک ویڈیو ہماری ہے کہ اس ٹائپ کے کمپلیکس نمبرز جو ہیں اس کو ہم ریئل اور امیجنری پارٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ 3 + 4 آیوٹا اور ڈیوائڈیڈ بائی 4 - 3 آیوٹا، اور اس کا ہول پاور کیا ہے؟ ہول پاور اس کا ہے -2۔ تو یہ وہی والا میتھڈ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ x1 + آیوٹا y1 ڈیوائڈیڈ بائی x2 + آیوٹا y2، اگر اس کا پاور n ہو اور n کی ویلیو ہمارے پاس 1، -1، 2 اور -2، اور تو آلریڈی ایک ویڈیو میں یہ ہم کر چکے ہیں، یہ اسی طرح کا کویشچن ہے، لیکن یہاں پہ نومیریکل ویلیوز گیون ہیں x1 اور y1 کی جگہ پہ۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم کیا کریں گے؟ اگر اس کا پاور آپ پازیٹیو کریں گے تو اس میں یہ 1 ڈینومینیٹر جو ہے اور نومیریٹر یہ آپس میں اس کے پوزیشنز ایکسچینج ہو جائیں گے، اور ڈینومینیٹر اوپر چلا جائے گا اور نومیریٹر نیچے آ جائے گا، بیکاز پاور کو ہم نے -2 سے 2 کر دیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ڈویژن ہے، تو اس اسکوائر کے ان سائڈ اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے جرنل کیس میں کیا تھا۔ 3 + 4 آیوٹا کو کس طرح ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ 3 - 4 آیوٹا اور 3 - 4 آیوٹا، یہی پروسیس ہم کرتے آئے ہیں۔ تو نیچے ہمارے پاس جو 2 ہیں یہ ایک دوسرے کے کنجوگیٹ ہیں، اس سے آئے گا a² + b² which is 3² + 4²، اور اوپر ملٹیپلیکیشن سے آپ کے پاس آئے گا 12 - 16 آیوٹا -9 آیوٹا، اور +3 اور 4 مائنس پلس، تو 12 اور آیوٹا اسکوائر، اور پھر یہ ہول اسکوائر اس پہ۔ تو یہ ہول اسکوائر ہمارے پاس 9 + 16 سے آئے گا 25، اس پہ بھی ہمارے پاس ہول اسکوائر ہے، اور یہ جو ہیں آیوٹا اسکوائر سے نیگیٹو آئے گا، تو یہ -12 اور یہ +12 ایک دوسرے کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے، اور باقی بچے گا -25 اور آیوٹا اور پھر اس کا اسکوائر۔ تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں -25 اسکوائر اور آیوٹا اسکوائر، اور ڈیوائڈیڈ بائی کیا ہے؟ 25 اسکوائر۔ تو یہ آبویسلی 25 اسکوائر اور -25 اسکوائر جو ہیں یہ سیم نمبرز ہیں، یہ اگر اسکوائر ہوگا تو اس سے اور اس سے سیم نمبر آئے گا، اور آیوٹا اسکوائر سے آپ کے پاس آئے گا -1۔ تو آپ کا جو کمپلیکس نمبر ہے یہ بن گیا ہے -1 + 0 آیوٹا۔ تو اس کا ریئل پارٹ جو ہے وہ -1 + 0 آیوٹا کا وہ ہے -1، اور اس کا امیجنری پارٹ آپ کے پاس ہے +0 آیوٹا کا = 0۔ تو اسی طرح اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 8 میں ہمارے پاس ہے کہ z + z بار، دس از ایزی کویشچن نمبر 8۔ اس میں پارٹ 1 جو ہے اس میں یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ z + z بار جو ہیں یہ برابر ہیں 2re آف z، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایزیوم کر دیتے ہیں کہ لیٹ z = سم جرمن کمپلیکس نمبر سے a + b آیوٹا۔ تو اگر یہ ہمارے پاس z ہے تو z کنجوگیٹ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا a - b آیوٹا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان دونوں کو ہم ایڈ کریں گے، z کے ساتھ اس کا کنجوگیٹ ایڈ کریں گے، لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر ہم لے لیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ہوگا a + b آیوٹا، اور اس کے ساتھ ایڈ ہوگا a - b آیوٹا۔
تو بی آیوٹا اور بی آیوٹا کینسل ہوں گے اور اس سے آئے گا 2a. لیٹس کال دس ایکویشن نمبر 1. اب رائٹ ہینڈ سائڈ اگر آپ لے لیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس اگر یہ ہمارے پاس z ہے تو ریئل آف z کیا ہوگا؟ ریئل آف z ہمارے پاس جو کہ برابر ہے ریئل آف a پلس بی آیوٹا کے، اور یہ ہے a. لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ہے 2re آف z، تو اگر اس کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں 2re آف z تو رائٹ ہینڈ سائڈ بھی 2 سے ملٹیپلائی ہوگا، 2a ہو جائے گا. اس کو ایکویشن نمبر 2 کہیں. تو اگر آپ 1 اور 2 کو دیکھیں تو 1 ہمارے پاس z پلس z بار ہے جو کہ 2a کے برابر ہے، اور 2re آف z بھی 2a کے برابر ہے. بھی ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ جب دو ڈیفرنٹ کوانٹیٹیز ایک کوانٹٹی کے ایکول ہوں تو وہ دونوں آپس میں بھی ایکول ہوتی ہیں. تو z پلس z بار از ایکول ٹو 2 ریئل آف z. سو اٹ واز ایزی. اسی طرح اس میں دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے z مائنس z بار از ایکول ٹو 2 آیوٹا امیجنری آف z. اس کو ایگزیکٹلی آپ اس طرح خود کر سکتے ہیں. اس میں کویسچن نمبر 8 میں جو پارٹ 3 ہے، پارٹ 3 میں آپ کے پاس ہے کہ z انٹو z بار، z کو اگر آپ اس کے کنجوگیٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ برابر ہوگا ریئل آف z ہول اسکوائر اور پلس امیجنری آف z اور ہول اسکوائر. تو یہ بھی بالکل سمپل ہے. یہاں پہ z اور z بار کو ہم نے ایڈ کیا ہے. اگر یہی ہمارے پاس z اور z بار ہوں تو اگر اس کو ہم ملٹیپلائی کریں، z کو z بار کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس کا فارمولا کیا ہے؟ a اسکوائر پلس b اسکوائر. تو یہ ہو جائے گا a اسکوائر اور پلس اور b اسکوائر. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ ریئل آف z ہے اور امیجنری آف z ہے. تو اگر z ہمارے پاس a پلس b آیوٹا ہے تو ریئل آف z ہمارے پاس کیا ہوگا؟ a پلس b آیوٹا کے. یہ ہمارے پاس ہوگا a. اور اسی طرح اس کا امیجنری ہمارے پاس کیا ہوگا؟ a پلس b آیوٹا کے. یہ ہمارے پاس ہوگا b. ٹھیک ہے. تو z اور z بار سے آتا ہے a اسکوائر پلس b اسکوائر. ریئل آف a پلس b آیوٹا از اکول ٹو a ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ a پٹ کریں، اور امیجنری آف z جو ہے وہ b ہے، اس کی جگہ آپ b پٹ کریں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ z بار از اکول ٹو a اسکوائر پلس b اسکوائر، اور ریئل آف z ہول اسکوائر پلس امیجنری آف z ہول اسکوائر از آلسو اکول ٹو a اسکوائر پلس b اسکوائر. سو یو کین سی دیٹ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہولڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی کویسچن میں ہمارے پاس 4 نمبر پارٹ جو ہے اس میں ہے کہ اگر ہمارے پاس z از ایکول ٹو z بار ہو تو یہ امپلائی کرتا ہے کہ z از ریئل. اچھا، یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی نمبر کو کنجوگیٹ کریں اور اس پہ فرق نہ پڑے تو یہ ریئل نمبر ہونے کی تعریف ہے. تو اگر ہمارے پاس ہم z کو z بار ایکول لے لیتے ہیں اور ثابت کرنا کیا ہے؟ z ریئل ثابت کرنا ہے. تو اگر ہمارے پاس z از ایکول ٹو a پلس b آیوٹا ہے، a پلس b آیوٹا ہے ہمارے پاس z، تو z بار کیا ہوگا؟ z بار ہوگا a مائنس b آیوٹا. a مائنس b آیوٹا. تو اگر یہ آپس میں دونوں ایکول ہوں تو z از ایکول ٹو z بار کا اب کیا مطلب ہے؟ z از ایکول ٹو z بار کا مطلب ہے کہ a پلس b آیوٹا از ایکول ٹو a مائنس b آیوٹا. تو دیکھیں یہ
दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये अगर लेफ़्ट साइड पे आएगा, और ये माइनस बी आयोटा है और इस साइड पे आएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 2b आयोटा इक्वल टू 0। तो अगर दोनों साइड्स को आप 2 आयोटा पे डिवाइड करें, 2 आयोटा, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास b इज़ इक्वल टू 0 है, और b कहाँ से हमने लिया है, ये z का ये वाला पार्ट है। तो अगर ये 0 होगा तो z आपके पास हो जाएगा a प्लस 0 आयोटा। और जब किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारे पास 0 होता है तो हम क्या कहते हैं, सॉरी इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो हम कहते हैं कि z इज़ रियल। और अगर इसका रियल पार्ट 0 हो तो फिर इसको हम कहते हैं कि z इज़ प्योर इमेजिनरी। इसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट 4 जो है, इसमें हमारे पास है कि अगर z इज़ इक्वल टू z कंजुगेट हो, माइनस सॉरी z, अगर हमारे पास z कंजुगेट माइनस z हो तो ये होगा इफ़ एंड only if z is a pure imaginary। z is pure imaginary। तो इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो मतलब है, ये आई डबल एफ भी इसको हम कहते हैं। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। और ये डबल हेडेड एरो का जो मतलब है, ये भी है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब ये है कि अगर ये साइड ट्रू है तो z जो है वो प्योर इमेजिनरी होगा, और अगर z प्योर इमेजिनरी होगा तो फिर z बार इज इक्वल टू माइनस z होगा। मतलब कि ये दोनों साइड से ये स्टेटमेंट हमें ट्रू साबित करनी है। तो पहले हमने ये इज्यूम करना है कि लेट z बार इज इक्वल टू माइनस z, और इससे हमने साबित करना है कि z जो है वो प्योर इमेजिनरी है। तो अभी आपको पता चल गया है कि z बार क्या होगा, ये होगा a माइनस बी आयोटा, क्योंकि z a प्लस बी आयोटा है, और माइनस z क्या होगा, ये होगा माइनस a और माइनस बी आयोटा, क्योंकि z की वैल्यू आपको पता है कि क्या है, z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और अगर a उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और टोटल होगा 2a इक्वल टू 0। दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड करें तो a इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर हमारे पास z है तो z आपके पास हो गया 0 प्लस b आयोटा। तो इसका रियल पार्ट 0 है, तो ये साबित हुआ कि z हमारे पास क्या है, प्योर इमेजिनरी है। ठीक है। अब इसी तरह हमने z को प्योर इमेजिनरी इज्यूम करना है और साबित करना है कि z बार इज इक्वल टू माइनस z, ये कन्वर्स पार्ट है। इसको अक्सर हम कहते हैं, इसको जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, इसको ब्रैकेट में इस तरह लिखते हैं, और फिर कन्वर्स पार्ट जो है इसमें इसी एरो को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह लिखते हैं और ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसका मतलब है कि अब हम कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं। तो लेट z इज़ प्योर इमेजिनरी, और साबित करना है कि z बार इज इक्वल टू माइनस z। तो इसका क्या मतलब है कि z प्योर इमेजिनरी होगा तो z इज इक्वल टू आयोटा b होगा, इसमें रियल पार्ट जो है वो 0 होगा। ठीक है। तो
अब हमने साबित करना है कि z बार इज इक्वल टू माइनस z, तो अगर z आयोटा b के बराबर है तो z बार क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा और b। और इसी तरह माइनस z क्या होगा, माइनस z अगर आप z को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो तब भी इससे आएगा माइनस आयोटा और b। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ये भी माइनस आयोटा b है, ये भी माइनस आयोटा b है, तो इसका मतलब हुआ कि z बार इज इक्वल टू माइनस z। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है जिसमें कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, ये हम आपने ख़ुद इसको साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में जस्ट आपको इसका मेन जो थीम है वो बता देता हूँ। वो ये है कि हमारे पास माइनस जेड एब्सोल्यूट जो है, माइनस जेड एब्सोल्यूट ये लेस देन और इक्वल है रियल ऑफ जेड से, और लेस देन और इक्वल टू है जेड मॉड्यूलस से। एब्सोल्यूट और कम्प्लेक्स में इसको मॉड्यूलस कहते हैं। तो अगर हमारे पास z a प्लस बी आयोटा है तो a प्लस बी आयोटा है, तो हमारे पास अगर ये इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये रियल एक्सिस हैं और ये वर्टिकल जो हैं ये इमेजिनरी एक्सिस हैं। तो लेट्स से ये फासला हमारे पास क्या है, ये a है, और ये फासला हमारे पास लेट्स से b है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे a प्लस बी आयोटा, और ये जो फासला है ये क्या है, ये असल में हमारे पास है z एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल ये आपके पास b है, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये फासला a है। तो ये आपको ये कह रहे हैं कि रियल ऑफ z मीन्स कि a हमेशा छोटा होगा इस फासले से। ठीक है। और ये अगर आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी का पता है, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं, लेकिन ट्रायंगल के जब दो साइड्स आप ऐड कर देते हैं बाय वेक्टर एडिशन, अगर आप कहें दिस इज़ हेड और ये दूसरे का यहाँ पे बी का टेल यहाँ पे आप रखें और यहाँ पे ये आपके पास हेड है, तो a प्लस बी का जवाब आएगा ये। तो ये फासला हमेशा ज़्यादा होगा a से या b से। तो रियल ऑफ z विच इज़ इक्वल टू दिस डिस्टेंस ये हमेशा लेस देन होगा इससे, और इसके नेगेटिव से बड़ा होगा। और सिमिलरली इसमें जो पार्ट 2 है इसमें भी यही कहते हैं कि माइनस z जो है एब्सोल्यूट वो आपके पास लेस देन और इक्वल है इमेजिनरी ऑफ z से, और लेस देन और इक्वल टू है एब्सोल्यूट z से। तो इमेजिनरी ऑफ z क्या है, इमेजिनरी ऑफ z हमारे पास b है, जैसा कि रियल ऑफ z हमारे पास यहाँ पे a है। और इस डायग्राम पे आपको a और b नज़र आ रहे हैं और z एब्सोल्यूट भी नज़र आ रहा है। तो ये b जो है ये हमेशा z एब्सोल्यूट से छोटा होगा और माइनस z एब्सोल्यूट से बड़ा होगा। सिमिलरली ये फासला a जो है ये हमेशा इससे छोटा होगा और इसके नेगेटिव से बड़ा होगा।